Grupo sa CDO City Drug Enforcement Unit di Ciudad Valencia ni kasa og usa ka bypass operation dress may Prok 11 boundaries Prok 12 barangay poblasyon di Ciudad Valencia. Aga CDO gagi pangunahan ni Police Lieutenant Christopher Ibanez, Kamandua di Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban. Ubos sa pag-abag sa Cadsot City Anti-Drug Special Unit Team sa pagpaguna ni Police Captain Neri retired sa kamandaan sad ni Police ni City Mayor Ami Galario. Aga baog pagkasas bypass operation na sapon si Nilmark Sumante 32 anyos aga panigod nga taga San Jose San Jose Mabuhay Prok 11 Balay City. Kuha aga usa ka motor, usa ni nga motor busing, usa ka motor Honda Click, unsa na CB Honda CB mga iksyon ko, og duha ka dagko gapak o putos sa ginadili gidruga kog gilas pangalang Shabu, duha ka sako sa terminus mga puser, o duha ka mga sashi, usa ka 1,000 pesos bill ga bypass money, og usa ka cellphone na-recover gikan sa iyaha posisyon mga iksyon ko. So kasamtangan padayon pa ang pagbutang o mga tagging sa maskite para sa ipag-marking dili nga ipahigayon nga inventory sa gikasag bypass operation sa CDO City Drug Enforcement Unit di Ciudad Valencia nga giabagan sa Cadsot City Anti-Drug Special Unit Team sa pagpanguna ni Police Captain Retired Neri sa kamandoan ni City Mayor Ami Galario. So kamulo karon aga paghimo nini.